салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp биёед ки имо раон карда метавонед. бародаро, як бор дигар лайку бесума хабар мегирем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яка мошини фурӯши мои Deu Tico мебошад ки соли барори 6997, абиёи мотори 1.1, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосои мошин футааст. мошин аз состаниш соза харидори конкретне боша бо муомила дорад. мошин када бировардагиаш савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 102000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 12 46 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мо Kia Sorento мебошад ки соли барори 2005, абиёи мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор хундаи соната, вагон мондагия, расход надорад. чорвиди беҳуда занг назанед илтимос. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 441000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 05 93 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мо Pelastra H мебошад ки соли барори 2008, абиёи мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар амҷосои мошин футааст. мошин дар состоянии вагон қарор дорад. нав дромагия TJK. мошин беҳтарин аст, на панаҳ, ягон ҷои задагӣ надорад. кондитсионер 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 72000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 488000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 86 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чора мошини фурӯши мо Opel Sedan мебошад ки соли барори 6999, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосои мошин футааст. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мардакфори 10 литр газда 105 км гаштеста. мотори 1.6 простои. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 258000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 77 01 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷа мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6994, абиёи мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аварийни нест, пусидагӣ надорад. краскаш приболиткай, хаддаҳои нав кардагӣ. қарор дорад ин мошин дар Хуросон. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 237000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 44 20 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шаша мошини фурӯши мо Pelastra G мебошад ки соли барори 6999, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар амҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 100% бе ягон камбудӣ. мошин беҳтарин мошин аст, на панаҳ, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Исфара. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 305000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 52 86 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мо Pelastra G мебошад ки соли барори 6998, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосои мошин футааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бекамбудӣ, на панаҳ, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Кони Бодом. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 305000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 88 97 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما کیا اپتیما می باشد که سال برآوریش 2012 ابی موتور د سوزش بارش بنزین коробка پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین فته است. سراشنا ماشین در حالت بهترین تکنیکی قرار دارد. تا پانوراما فول کمپلکتاسیا خریدار انیق باشد زنگ زند با ارزان می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 110,000 سومانی. برای بلیوزی را گردانیم 746,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 882 21 20 20. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما پلخچی بیگ می باشد که سال برآوریش 1997 ابی موتور 1.6 سوزش بارش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین فته است. اوپل خچی بیگ 1997 سال بنزین خالی 6 ماه حجت دارد. چشکیش وارد ندارد. مثلا نمیخرد. ماشین یگان درد ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 38,000 سومانی. برای بلیوزی را گردانیم 258,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 982 22 5315. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما دو نکسیا می باشد که سال برآوریش 1995 ابی موتور 1.5 سوزش بارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین فته است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین خوبه. ماشین خیر ای پیش بیا بین سستنش ساز باشد سودا میکنیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 14,000 سومانی. برای بلیوزی را گردانیم 95,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 56 56 41. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سال برآوریش 2003 ابی موتور 1.6 سوزش بارش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین فته است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. یک دست اروپا پریکیت کنسته موتور коробка 100% کاندیشنر 100% 4 الکترو پاکت. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 58,000 سومانی. برای بلیوزی را گردانیم 393,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 64 05 45. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما پلاسترا جی می باشد که سال برآوریش 2001 ابی موتور 1.6 سوزش بارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین فته است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین نه پناه یگان جای زدگی ندارد. موتور 1.6 اینژکتور موتور. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 48,000 سومانی. برای بلیوزی را گردانیم 325,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 773 33 31 81. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما BMW 5 سری باشد که سال برآوریش 2009 ابی موتور 2.5 سوزش بارش بنزین коробка پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین فته است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. ماشین نه پناه یگان جای زدگی ندارد. ماشین بهترین ماشین است. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 115,000 سومانی. برای بلیوزی را گردانیم 780,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 556 13 14 14. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما وز 21099 می باشد که سال برآوریش 2004 ابی موتور 1.6 سوزش بارش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین فته است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. شما ایزولیاسیاش دارد. گوبکاوت زوری بدای سالان توزا که کوف گیزالای. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 17,000 سومانی. برای بلیوزی را گردانیم 115,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 987 88 88 70. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی ما وز 2114 می باشد که سال برآوریش 2004 ابی موتور 1.7 سوزش بارش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین فته است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. یگان جا خدوای کار دارد. بالونا استنلی همش 100% بیهوده زنگ نزنین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 13400 سومانی. برای بلیوزی را گردانیم 91,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 939 10 99 30. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
17 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6 2000 ابیو موتور ده سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در امجوسای ماشین است تخص موتور تا 11 ماه دیگر دارد تنیروفکا 7 ماه دارد اتوپیلوت کاندیشنر ساتویج گاز یورو 4 ماشین بهترین قرار دارد این ماشین در خوجند نرخ ماشین 72000 سومانی بر روبل زیرا گردونیم 488000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 927 90 54 44 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.